momento della parola di Dio. Le moment de la parole de Dieu. Che noi condivideremo sempre come settimana scorsa nel libro di Isaia, capitolo 30. Nous allons partager comme dimanche de la semaine passée dans le livre d'Isaïe au chapitre 30. Da verso 18 a verso 23. À partir du verset 18 au verset 23. Leggo la parola di Dio. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bibbia ci dice che la parola di Dio è Dio. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nella presenza di Dio ci mettiamo in piedi. Et dans la présence de Dieu, nous nous mettons debout. Il tempo della lettura, sorella, fratello. C'est le temps de la lecture, mon frère, ma soeur. Il titolo Dio farà ancora grazia al suo popolo. Dieu fera encore grâce à son peuple. Verso 18. Verset 18. Perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. Poi egli sarà esaltato per aver avuto compassione di voi. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Perché l'Eterno è un Dio di giustizia. Car l'Éternel est un Dieu d'équité. Beati tutti quelli che sperano in lui. Heureux tous ceux qui l'attendent. Poiché il popolo abiterà in Sione a Gerusalemme. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu non piangerai più. Tu ne pleureras plus. Egli ti farà certamente grazia. Il te fera grâce Udendo la voce del tuo grido. quand tu crieras. Appena udrà, egli ti risponderà. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Anche se il Signore vi darà il pane d'angoscia Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse e l'acqua d'oppressione. et de l'eau au milieu de l'oppression. Tuttavia, quelli che ti ammaestrano non dovranno più nascondersi. Ton maître ne se cachera plus E i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri. et tes yeux le verront. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, Quand vous irez à droite ou à gauche, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate in essa. tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Voi considerate come impure le vostre immagini scolpite, ricoperte d'argento, e le vostre immagini di metallo, fuso rivestito d'oro. Vous considérerez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et de l'or dont elles sont plaquées. Tu le getterai via come un panno sporco, tu dirai loro: vattene fuori. Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé, dehors leur diras-tu. Allora egli concederà la pioggia per il tuo seme che avrai seminato nel terreno. Amen. Alors il arrosera de pluie la sémence que tu auras mise en terre. E il pane che il suolo produrrà sarà saporito e abbondante. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. In quel giorno Ce jour-là, il tuo bestiame pascolerà su vasti pascoli. tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Amen. 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 Noi benediciamo la parola. Nous bénissons la Noi parole. ringraziamo il Signore Nous remercions le Seigneur per i suoi bei fatti. pour ses bienfaits. Noi ringraziamo il Signore per la sua promessa. Nous remercions le Seigneur pour sa promesse. Noi ringraziamo il Signore per la sua promessa di benedizione. Nous remercions le Seigneur pour sa promesse de bénédiction. Noi ringraziamo il Signore perché ha avuto pazienza verso noi. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a eu patience envers nous. Noi diciamo, Signore, che il tuo nome sia innalzato. Nous disons, Seigneur, que ton nom soit élevé. Signore, voglio prendere autorità nel tuo nome.
Seigneur, je veux prendre autorité en ton nom per cacciare via ogni spirito di dubbio, pour chasser tout esprit de doute, ogni spirito di resistenza, tout esprit de résistance, ogni spirito di incredulità. tout esprit Noi li d'incrédulité. leghiamo Nous les lions e li mandiamo nei luoghi et nous aridi nous envoyons dans des lieux arides. nel nome di Gesù Cristo Au di nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Noi, Signore, Nous, Seigneur, ci disponiamo nous nous disposons a ricevere lo Spirito Santo, à recevoir le Saint-Esprit. il dono che ha pregato il Padre di mandarci, Le don que tu as prié le Père de nous envoyer. il Consolatore, Le il consolateur, nostro insegnante, notre che enseignant, ci possa insegnare adesso. qu'il puisse nous enseigner maintenant. Signore, è il tuo tempo. Seigneur, c'est ton moment. Signore, io ti prego di aver pietà di noi Seigneur, je te prie d'avoir pitié de nous e concederci la conoscenza. et donne-nous la connaissance. Io ti prego di aver pietà di noi, Je Signore, te prie d'avoir pitié de nous, e Seigneur, concederci la saggezza. et donne-nous la sagesse. Io confesso per il tuo popolo, Signore. Ceci pour ton peuple, Seigneur. Senza di te siamo nulla. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu sei tutto per noi, Signore. Tu es tout pour nous, E hai Seigneur. manifestato il tuo amore fino alla fine, Et tu as manifesté ton amour jusqu'à la croix, dando la propria vita en donnant ta propre per vie ognuno di noi. pour chacun de nous. Signore, grazie. Merci, Seigneur. Signore, grazie. Merci, Seigneur. Riceve la nostra riconoscenza. Reçois notre reconnaissance. Riceve il nostro ringraziamento. Reçois notre remerciement. Noi confessiamo che sei davvero un Dio buono Nous confessons que tu es vraiment un Dieu bon e che la nostra vita et que notre vie, e quello che facciamo ce que nous faisons, possa rendere onore e gloria puisse al tuo rendre nome. honneur et gloire à ton nom. Nel nome di Gesù Cristo Au nom de Jésus-Christ, abbiamo pregato. nous avons prié. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Nous nous asseyons. Io cerco Je cherche di farvi capire de vous faire comprendre che Dio è buono, que Dieu est bon, che rinnova la sua bontà. qu'il renouvelle sa bonté. In questo testo dice che rinnoverà la sua grazia. Le Seigneur dit qu'il renouvellera sa grâce. Amen. Amen. Tanti hanno pensato nel passato Beaucoup ont pensé dans le passé che la grazia o la benedizione di Dio que la grâce ou la bénédiction de Dieu, può darsi fosse come la luce. peut-être c'était comme la lumière. Tac, si accende. On appuie, ça s'allume. Tac, si accende. On appuie, ça s'allume. Ma il Signore lui stesso dice Mais le Seigneur lui-même dit che aspetterà qu'il attendra affinché quel tac diventi la luce. afin que cette façon d'appuyer, que cela devienne la lumière. Dio è buono, Dieu est bon, ma Dio è un fatto serio. mais Dieu c'est un fait sérieux. Dio è una persona seria C'est une personne sérieuse che ci vuole solo benedire. qui veut seulement nous bénir. Ma Dio Mais Dieu non benedice Satana, ne bénit pas Satan. benedice i suoi figli Il bénit ses enfants. e benedice coloro che obbediscono alla parola, Il bénit ceux qui obéissent à la parole. benedice coloro che si raffreddano Il bénit ceux qui se répandent. e comincia a dare un primo regalo, un primo passo a coloro che lo cercano. Et il commence à donner des cadeaux, l'avance à ceux qui commencent à le chercher. La Bibbia dice che noi li innalzeremo, noi lo ringrazieremo, noi saremo riconoscenti La Bible dit que nous allons l'élever, on va le remercier et nous serons reconnaissants quando ci avrà fatto grazia. lorsqu'il nous aura fait grâce. Ma la Bibbia dice anche Mais la che Bible dit également è un Dio di giustizia, que c'est un Dieu de justice. è il rimuneratore di ogni cosa, C'est le rémunérateur de toutes choses. dà a ognuno secondo i suoi sforzi, Il donne à chacun selon ses efforts. dà a ognuno quanto lo cerca, Il donne à chacun selon combien cette personne le dà cherche. a ognuno di noi quanto lasciamo il peccato Il donne à chacun selon combien nous laissons le péché e che lo cerchiamo et combien nous le e cherchons che lo seguiamo. et combien nous le suivons. Intanto, Beaucoup. quello che lasciamo Entre-temps, ce que nous laissons
seguendo il Signore, en suivant le Seigneur, dimostra démontre che noi speriamo in Lui, que nous espérons en che Lui lui, è il fondamento della nostra vita, qu'il est là le fondement de notre che vie, è la pietra angolare di quello che facciamo. qu'il est la pierre angulaire de ce que nous Allora la faisons. Bibbia dice, Alors la Bible dit, beati coloro che sperano in Lui. heureux ceux qui espèrent en lui. Ma io dico, Mais je dis, noi ci svegliamo presto nous nous levons tôt per recarci in chiesa, per arrivare qua. pour venir à l'église. Perché non dovremmo sperare in Gesù? Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas espérer en Jésus? Perché non dobbiamo trasformare la nostra vita? Pourquoi ne devons-nous pas transformer notre vie? Puoi lottare per raggiungere certi punti della vita, Tu peux lutter pour atteindre certains points de la vie. ma quando scenderà la grazia su di te o quando scenderà la grazia su di te, Mais lorsque descend ou descendra la grâce sur toi, la lotta sarà finita la lutte sera e finie. inizierai a dire, Et tu commenceras à dire, perché ho sgomitato, pourquoi est-ce que je me suis tellement fatigué? perché mi sono sbattuto così. Pourquoi est-ce que je me suis battu autant? Dio lo fa Dieu le fait. e Dio farà ancora. Et Dieu fera encore. Dio avrà ancora grazia, Dieu aura encore grâce. ma aspetterà Mais il attendra il nostro cambiamento. un changement de notre vie. Nessuno può cambiare per te. Personne ne peut changer. È una grazia C'est une grâce. se trovi coloro che ti chiedono di cambiare. Si tu cherches, si tu trouves des personnes qui te demandent de changer, Coloro che sono nella fossa ceux qui sont dans le trou non ti consiglieranno di cambiare, ne te demanderont pas de changer perché vogliono che tu sia nella fossa con loro. parce qu'ils veulent que tu restes dans la fosse avec eux. C'è un esempio che prendevano un po' dei pastori che è vero. Il y a un exemple que les pasteurs prenaient d'habitude et qui est vrai. Se tu metti i granchi in un cerchio, in un recipiente grande, granchi, Si tu mets les crabes dans un récipient, dans un grand récipient, e l'acqua tipo a metà, et tu mets l'eau à moitié, ci sono quelli molto svegli che cercano di andare su per uscire. il y a d'autres qui chercheront de sortir du bassin. Ci sono altri in fondo dell'acqua. Il y a d'autres au fond de l'eau. Quando quelli che cominciano a voler salire, Ceux qui commencent à vouloir sortir de la bassine, loro li tengono dalle zampe e li tirano giù dentro ils l'acqua. arrêtent leurs jambes, leurs crabes et puis ils les tirent dans le bassin. Come per dire dove vuoi andare? Un peu comme pour dire, où est-ce que tu vas? Mi vuoi lasciare qua? Tu veux me laisser ici? E il mondo è così. Et le monde est Se ainsi. il mondo ti vede seguire la via giusta, Si le monde te voit poursuivre la bonne voie, e Dio è un Dio di giustizia, et Dieu c'est un Dieu de justice, se il mondo ti vede seguire la via di Dio, si le monde te voit suivre la voie de Dieu, tutti ti guardano stranamente, tous te regardent de façon come si étrange, sta sbagliando, comme si c'est toi qui étais en train de come si sta te tromper, facendo una roba da matti. comme si tu faisais quelque chose de fou. Io ho detto il mondo, J'ai dit le monde, ma anche nelle nostre famiglie. mais même dans nos familles, Cominci a pregare, tu commences à prier, cominci a cercare Dio. tu commences à chercher Dieu. Allora i tuoi parenti, la famiglia, i Alors tes cugini parents, la famille, les cousins diranno, disent, ma anche tu hai iniziato quella cosa lì? mais toi aussi tu as commencé cette chose-là, Anche tu hai cominciato quell'affare lì? mais toi tu as commencé également cette affaire. Perché lo chiamano cosa? On l'appelle la Lo chose, chiamano affare. on l'appelle E l'affaire. spesso quando noi li guardiamo bene, Et souvent lorsqu'on le regarde bien, sono nelle condizioni peggiori di noi. ils sont dans des conditions encore pires que nous. È il diavolo che ci vuole chiudere gli occhi, Et c'est le diable qui veut faire fermer les yeux. che noi non vediamo la nostra posizione. Et nous, afin que nous ne voyions pas notre position. È il diavolo C'est le diable che ci vuole distrarre, qui veut nous distraire. affinché non ci rendiamo conto che siamo a un buon punto di partenza Afin que nous ne nous rendions pas compte que nous sommes à un bon point de départ. e che il Signore ci farà grazia Et que le Seigneur nous fera grâce. se noi cambiamo. Si on change. Io ho ripetuto J'ai réfléchi per gli uni, pour les uns, per gli altri. pour les autres. La via di Dio non è come la luce. La voie de Dieu, ce n'est pas comme la lumière. Io quando sono arrivato in Europa
Moi, quand je suis arrivée en Europe, sono venuto con 2 borse. je suis venue avec 2 valises. Mia mamma mi aveva messo arachidi, Ma maman m'avait mis des arachides, il gari de tapioca. e delle cose da mangiare in Europa. Elle m'avait mis des choses à manger en Europe. Pensava che dovevo avere fame. Elle pensait que j'aurais eu faim. E nell'altra borsa avevo i miei libri Et dans l'autre valise, j'avais mes livres della terminale dell'ultimo anno di liceo che de pensavo l'ultima del liceo di leggere per entrare bene nell'università. que je pensais lire avant de bien entrer à Gli l'université. arachidi e i gari che mia mamma mi aveva dato. Les arachides et les garis que maman m'avait donnés. Quando arrivi in Europa, Lorsque tu arrives en i Europe, miei fratelli, cugini, amici che non avevano mangiato questi arachidi ben freschi dell'Africa da un po', les frères, les cousins et les amis qui n'avaient pas mangé ces arachides bien frais qui arrivent de l'Afrique depuis peu, sono venuti a salutarmi. ils sont venus me saluer. In 3 giorni En 3 jours, tutto il cibo che mia mamma mi aveva dato è finito. toute la nourriture que maman m'avait donnée était finie. Perciò mi dovevo arrangiare con l'Europa. Donc je devais m'arranger avec l'Europe. Non c'era più scelta. Il n'y avait plus de choix. Bisognava farsi Je devais me faire per resistere, pour per résister, crescere, pour grandir, per migliorare. pour m'améliorer. E le cose di Dio sono così. Ainsi sont les choses de Dieu. Io ho parlato l'altro giorno del mistero della fede. J'ai parlé l'autre jour du mystère de la foi. Dio è ricco di compassione. Dieu est riche de compassion. Gesù soffre delle nostre sofferenze. Jésus souffre de nos souffrances. Ma non ti farà grazia se tu fai parte ancora del campo dei pagani. Mais il ne te fera pas grâce si tu fais encore partie du camp de l'ennemi. Se tu usi la menzogna non farà grazia. Si tu utilises le mensonge, il ne te fera pas Se grâce. rubi non farà grazia. Si tu voles, il ne te fera pas Perché è grâce. il Dio della menzogna, Parce qu'il est le Dieu du il Dio mensonge, dei ladri le Dieu des voleurs. è Satana. C'est Satan. Il Signore non farà grazia a Satana. Alors le Seigneur ne fera pas grâce à Satan. Bisogna uscire dal peccato. Il faut sortir du péché. Ho sentito dire che la prostituzione diventa moda adesso. J'ai entendu dire que la prostitution devient comme la mode en ce moment. Ma chi ve l'ha detto? Mais qui vous a dit cela? Ma chi ve l'ha detto? Qui vous l'a dit? Il corpo Le corpo è il tempio del Signore. c'est le temple du Seigneur. Non può prenderlo e dare a uno Tu ne peux pas le prendre et donner à e quelqu'un. domani dare a un altro Et demain tu le donnes e à une autre dopodomani a personne. un altro ancora. Et après-demain encore à une autre personne. Perché ti dai un po' di soldi? Pour que cette personne te donne un peu d'argent. Perché non ti può dare di più. Parce qu'il ne peut pas te donner plus. Perché colui che ha di più non va dalle prostitute. Parce que celui qui a plus ne va pas chez les questo voi prostituées. non sapete. Mais ça, vous ne le savez pas. Ci vanno quelli che hanno pochi. C'est ceux qui ont peu qui Perché vont chez les chi ha prostituées. tanto è un Signore. Parce que celui qui a beaucoup, c'est un Seigneur. Non c'est un scende a Dieu. certi compromessi soprattutto con i soldi. Il ne descend pas à certains compromis et surtout pas avec de l'argent. Io vi voglio esortare. Je veux vous exhorter. Siete più giovani di me. Vous êtes plus jeune que moi. Bisogna essere Il faut être integri. intègre. Bisogna essere Il faut être veritieri. véridique. Se veritieri. Véridique. Se la tua amica, Si ta vie, se la tua amica si ton ami fa la prostituzione fait de la e prostitution si comporta così, et elle se comporte de io façon ti étrange, autorizzo je t'autorise nel nome di Gesù Cristo au nom de Jésus-Christ di dirgli de lui dire che non va bene, que ça ne va che pas, non è giusto, que ce n'est pas che è juste, una via per l'inferno, que c'est la voie pour a parte che è l'enfer. una via per l'epatite, En plus, c'est une vie pour a avoir parte che è una l'hépatite, via per maladie, l'AIDS. pour avoir le sida. E quando ce l'avrai, Et lorsqu'elle l'aura, come farai? comment est-ce qu'elle fera? Allora verrai in chiesa per far pregare il pastore. Alors tu viendras à l'église pour que le pasteur prie pour toi. Qui la Bibbia dice che Dio è giusto. Ici, la Bible nous dit que Dieu est juste. Dio è giusto. Dieu est juste. Un pastore non supera Gesù, Un pasteur ne peut pas dépasser anzi Jésus. è ai piedi di Gesù. Au contraire, il est au pied de Jésus. Ma se Gesù ha già segnalato che è giusto, Mais si Jésus a déjà signalé qu'il est juste, noi ci teniamo alla sua parte. nous nous attendons, nous arrêtons à sa Noi parole. cacciamo via Nous chassons la prostituzione.
la prostitution in questo ministero. dans ce ministère Nel nome di Gesù. au nom de Jésus. Ripetete con me. Répétez après moi. Noi cacciamo via Nous chassons la prostituzione la prostitution in questo ministero. dans ce ministère Nel nome di Gesù. au nom de Jésus-Christ. Ripetete con me. Répétez avec moi. Io caccio via Je chasse la prostituzione la prostitution nel nome di Gesù. au nom de Jésus. E esorterò sempre, Et j'exhorterai toujours, sorelle e fratelli, frères et sœurs, a essere degni à être dignes della grazia di Dio che ci accompagna. de la grâce de Dieu qui nous Nel accompagne. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bisogna fare le cose Il faut faire les choses che rendono il Signore Gesù et rendre le Seigneur Jésus affinché quella grazia che tarda afin que cette grâce qui tarde, possa arrivare velocemente. afin que cette grâce qui tarde puisse rapidement Avete la arriver. fortuna di essere giovani. Vous avez la grâce d'être jeune. La pazienza è un frutto dello Spirito. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Aspettate Attendez con gioia avec joie. il Signore è fedele. Le Seigneur est fidèle. Non cercate di correre troppo. Ne cherchez pas de trop vite courir. Quelli che hanno corso troppo Ceux qui ont vite couru, hanno fatto incidenti. ils ont fait des accidents. Quelli che hanno voluto fare una vita Ceux qui ont voulu faire une vie sregolata, une vie déréglée, come pensavano, comme ils pensaient. sono morti, Ils sont morts. hanno fermato la loro crescita. Ils ont arrêté leur croissance. Alleluia. Amen. Anche i grandi calciatori Même les grands footballeurs che erano a Milano, qui étaient à Milan, c'era Ronaldinho, et il y avait non Ronaldinho, voglio citare tutti i nomi, je ne vais pas citer tous les noms, avevano tanti soldi come quelli che hanno adesso, ils avaient beaucoup d'argent comme ceux qui en ont ma maintenant. questo non ti permette di essere sregolata nella vita Mais ceci ne te permet pas de mener une vie déréglée e di non mettere Gesù Cristo et de ne pas mettre Jésus-Christ al loro posto. à sa place. Ci sono stati tanti altri brasiliani sempre Il y a eu également beaucoup d'autres e Brésiliens. nessuno ha capito perché si sono fermati, mentre erano i migliori del campionato Et italiano. personne n'a compris pourquoi ils s'étaient arrêtés alors qu'ils étaient les meilleurs des championnats italiens. Avevano tanti soldi, Ils avaient beaucoup d'argent. discoteca ogni sera, La discothèque tous les donne a soirs. sinistra e a destra, Les femmes à gauche et à droite, hanno preso solo l'AIDS ils ont pris seulement l'HIV, le VIH-Sida. e a ogni inizio di campionato Et à chaque début de championnat, si fa gli esami di salute a tutti i giocatori. on fait des examens de santé à tous les joueurs. Quando i loro risultati sono arrivati positivi, Lorsque leurs résultats étaient positifs, la squadra le ha ringraziati l'équipe les a remerciés. e sono tornati tutti in Brasile. Et ils sont tous rentrés au Brésil. Tutto il resto dei soldi Tout le reste de l'argent, è per curarsi, c'est pour se soigner. avevano l'opportunità Ils avaient l'opportunité e hanno rovinato la vita. et ils ont Hanno détruit rovinato. leur vie. Sorella, Sœur, fratello, frère, io ti voglio dire oggi, je veux te dire aujourd'hui, anche tu hai l'opportunità, toi également tu as l'opportunité. ma ti dico non rovinare la tua vita. Mais je te dis, ne détruis pas ta vie. Abbi pazienza. Aie patience. Avendo pazienza, En ayant patience, tu sei nelle mani del Signore, tu es dans les mains du perché è un Seigneur. frutto dello Spirito. Parce que c'est un fruit de Abbi l'esprit. pazienza, Et sois patient. abbi pazienza. Sois patient. Il Signore sa tutto, Le Seigneur sait il tout. Signore vede tutto. Le Seigneur voit tout. Quando tu esci e vai a Milano, Lorsque tu sors et tu vas à Milan, il Signore ti vede. le Seigneur te voit. Quello che tu fai a Milano, Ce que tu fais à Milan, il Signore ti vede. le Seigneur te voit. Quando tu torni a piede, Lorsque tu rentres à il Signore Télémarie, continua a guardarti le Seigneur continue à te e regarder. il Signore sa tutto. Et le Seigneur sait tout. Alleluia. Amen. E il Signore Le Seigneur non fa niente ne fait rien senza rivelare sans ai révéler suoi santi servi. à ses saints Se tu serviteurs. vai a Milano Si tu vas à Milan, di giorno
de jour o di notte, ou de nuit, qui ici, si viene a sapere sempre. on sait toujours. Il Signore rivela sempre. Le Seigneur révèle toujours. E io passo qui una sera Et je passe ici un soir e qualcuno mi dirà, et quelqu'un va me dire, ma pastore sai che? mais pasteur, tu sais que, E mi racconta la tua storia. il me raconte ton histoire. Niente si nasconde. Rien n'est caché. Quando Mosè ha ammazzato l'Egiziano, Lorsque Moïse avait tué l'Égyptien vicino a Pozzo, à côté du puits, pensava che nessuno l'aveva visto, il pensait que personne ne l'avait vu. pensava che aveva nascosto tutto. Il pensait qu'il avait caché. Il giorno dopo ha minacciato il suo fratello Le jour d'après, il a menacé son frère e il suo fratello gli ha detto, et son frère lui a dit, cosa credi di essere? qu'est-ce que tu crois? Qui crois-tu d'être? Mi puoi fare quello che tu hai fatto all'Egiziano Tu ieri? viens me faire ce que tu as fait à l'Égyptien hier. Chi aveva detto al fratello? Qui avait dit au frère? Chi dice al pastore